Mga idol, amin yung paghahanda ni Ivan Bebida para sa nalalapit na laban sa Mayo 18 sa Sorsogon. Actually, damo kami na makadto. Damo sila na makadto, pero base sad na ako sa mga upod. Damo na boxer saan mas batian makadto. Makaalam sin boxing kumbaga. Abang-abang na lang sa update. As usual, amin ito si Jomar Solibaga. Naghahigit pala sa iya kamot sana na contract. Palaro pambansay na siya. Kag siyempre ang pinaka-boxing coach kiti awangan iba kundi si Coach Arnel Sampaga. Yan, Coach San Mobo Boxing Gym. At siyempre, amo naman ini si Nino Tilior ng Malbog Kawayan. Panglaban ni kini sa Masbate, Bicol Region 5. Panglaban sa Region 5, Bicol. Sa boxing, para sa palarong pangbansa, nagaganapin sa Ilocos Norte. Yan, basta parting Norte. Tulo inisinda na panglaban sa Bicol Region 5 na taga Masbate. Amin usat si Nino Tilior, Jomar Solibaga kag si GL Manlapas.